हेलो 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 देखिबा कोन मो सुंदरी नियो के कहबा मते ए सुवर्णपुरी रे सुंदरी वाली ना 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 मोर रूप जेमिति ठीक ठीक मान गुण सेमिति मोना होई इंदु रेखा सत्य कहबा को गले मो नाटा सीधा साधा रे मु गोटाए विषधर ककर साप हेले एटी हठात लागी दिबा भल रह मते गीत पद गाइबा भारी छाला होछि सांद से तारा में जाई लटा सरे सांद से तारा में जाई लटा एते सब हैला स्वामी गले कुआडे स्वामी अरे काहे काहे तो विलंब हैला ना ना निश्चय आसीबे हेले कोन कार्य करथिबे सेति पई एते विलंब हे जाई छी विलंब हुए हेले आज काहे की हां हां किछि ना किछि गोटे अघटन घटिबा निश्चय स्वामी तुम्हें अजी बहुत सुंदर देखा बुढ़ा बयस रे पुरे प्रेम छोली पडो विश्वास करो मते काई आगरु तो एमिति देखा जाउ नथलो ब्यूटीफुल माय स्वीट ए देखो देखो मु केमिति देखा जाउ से कथा कहियो कौन कहिले स्वामी तुमको किए कहबा ए सुवर्णपुरी रे सुंदर वाली तुम्हें पर ए सुवर्णपुरी रो मोहाबल बाघ एंदो तुम्हारो उठाए ओया सोल खाई गया तुम्हें रुसी जाओ और रुसिला बेले मु कोन कहि जाई तमरो मने नाही रुसी बेले काहे की रुसी बेले काहे की तुम्हें जो प्रकार कार्य करूचो ए जगह रे जे होइथिल भी रुसी थांता जदि एमिति केबे भूल करिबो ताहेले तुम संगरे मु आउ केबे कथा हेबिनी 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 ए दुरेखा इके समो विलंब होला बोले ओडी राखिबा आरंभ करलनि आओ तमरो बोलेबा मंत्र मु जानिनी
रुसाला तुम्हें दूरी जब कष्ट दियो नहीं तुम्हारी हृदय तुम्हारी वासे बसाटे बांधी अच्छी रुसाला तुम्हें चाहता तुम्हें भलो जान षण्ड तुम्हें भलो सुख दुख सखी
କାହିଁକି କେଜାଣି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମୋ ମନଟା ଜମା ବସେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଚାରଟା ସବୁ କୁଶଳତା। ହେଲେ ଡେରି କରିବା କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାର ଅଛି କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଏଠିକି ଡାକିଛନ୍ତି? ଶୁଣ, ଆଦିତ୍ୟ ସଲ୍ଲଗଡ଼ ଗୁପ୍ତଚର ହିସାବରେ ତୁମକୁ ସେଇଠି ନିବାଦ କରିଥିଲେ। କଣ ସମାଚାର ନେଇକି ଆସିଛ କହିବ? ଆଜ୍ଞା, ସମାଚାରଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ସମାଚାର? ଏଇ ସମାଚାର କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମାଚାରଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ଷଣ୍ଢ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଅଙ୍କ ବଙ୍କ ନଈ ସିଧା ସିଧା ପଠନ କର। ମୋ ବୁଲି ବାଲିକି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ଦେଖିଛି। ମାନେ କାନରେ ଶୁଣିଛି। ମାନେ ଇଏ ରାଜାର ତାର ବଡ ପ୍ରଭାତଟା ଇଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛି। ଆଖି ଫୁଟିଯିବ ସାରେ। ଏଇ ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ବହୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ଣ୍ଣଗଡ଼କୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାତ ଫେରୁଛି। ଆଉ ଫେରିବା ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏମିତି କେମିତି କଥା ଆପଣ କଥାରେ ଲାଗି ଯାଉଛ କହିଲା ଦେଖି। ଇନ୍ଦୁରେଖା, ତମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବନି। ଓହୋ, କହିଲେ ସିନା କଥାଟା ବୁଝିପାରିବି। ସେଇଟା ଅତୀତର କଥା। ଅତୀତର କଥା ଅତୀତର କଥା ନ କହିଲେ କେମିତି ବୁଝିବି? ଇନ୍ଦୁରେଖା, ଶୁଣିବ ସେଇ ଅତୀତର କଥା। ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଷଣ୍ଢରେ ଅଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆରେ କୋଉଟା କହିବାର ଅଛି କହିଦିଅ। ଆରେ କହିଦିଅ। ଇନ୍ଦୁରେଖା, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ମୁଁ ଯାହା କରେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ବିରୋଧରେ ଯେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତାଳନ କରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ବାଚା। ଅତୀତରେ ତମ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟାୟକ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ। ତା ନାଁ ସୁକାନ୍ତି। ତା ନାଁଟା ସୁକାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତା ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା। ପେଟରେ ଛୁଆ ରହିଥିଲା। 8ରୁ 9 ମାସ ଚାଲିଥାଏ। ବୈଦକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କଳା ଗୌରୀଟିଏ ବି ନଥାଏ। ଭାବିଲି ସେଦିନ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଗନ୍ଧି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥାଏ। ଭାବିଲି
राजा जाई सब दुख कहानी कहिलें मत घरे दुखी किसी तो देवे সেই কহিলেই মো কোই কোই তো পাখু ଯିବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ଓଲଟି ରାଜ ଦରବାର ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ହେଲେ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେନି କାହିଁକି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲାଗିଲା এই তো ସେଇଠି ମୁଖନ୍ଦନ କରି ଆମେ ଦୁଃଖ ଚାଲି ଆସିଲୁ সেই দিনର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଚଲୁଛି ଆଉ ସେଇ ନିଆଁଟାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ସମୟ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଅତୀତର କଥା ଭାବି ଭାବି କାନ୍ଦି ଲାଭ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ବରଂ ଗୋଟାଏ କାମ କରାଯାଉ ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ସେଇ ରାଜା ଆଦିତ୍ୟ ସେନକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବର୍ବାଦ କରି ଦିଆଯିବ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ବାଦ କରି ଦିଆଯିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁରିକା ଶୁଣ ସୁକାନ୍ତି ମରିଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି ଭାବିଲି ଯେତେ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କଲି ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢଗୋଳ আজ উৎসব পালন হচ্ছে না উৎসব পালন হচ্ছে এই ষণ্ঢ এই মুহূর্তে চালিଯିବ ষণ্ঢগোଳକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରି ଚୁରମାର କରିଦେବା ଚୁରମାର ଆଉ ଛାତି ଭିତରେ ଚଲୁଥିବା ନିଆଁଟାକୁ ସେଇଠି ଲିଭେଇଦେବା তাহলে দেরি কাইকে আসো আসো ইন্দুরেখা আসো ষণ্ঢ আমি সমস্ত মিশি গোটায় চক্রান্ত করি সেমিতি হও না কাইকে যাবে এই যাও ষণ্ঢগোড়କୁ বিচ্ছিন্ন করিবা বিচ্ছিন্ন আসো আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষণ আসো ইন্দু ঠিক আছে স্বামী সে বিচারিব এ নাগরাজ চাহিলে কার করি পারে ও নাগরাজ দয়ের আজাদ ମୋ ବିରୋଧରେ ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ବଚା ତେବେ ଚାଲ ଚାଲ ଇନ୍ଦୁରେଖା ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଭଲ ଚାଲ
সারে অসন্দকালে উত্তর নক্ষত্র তিথি সমকামক জীবন করো মাঙ্ক মাঙ্গরে কবলি চড়ে জীবা অসত্য সহে আশীর্বাদ করিবে মতে আশীর্বাদ যেমিତିকি মকাচ্ছরে নিজ তিলক লাগিবা সেই বলিକୁ ନେଇ ଆସିବ ଆମେ ଅର୍ଥ ନିଃସରାତ୍ରରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଲି ଚଳେଇବା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ତିଥି বলো